Gracias a todos por venir. Thank you to everyone for coming. Les cuento que en realidad no he experimentado todo esto personalmente. I want to tell you that actually I have not experienced all this in person. Entonces, todo lo que voy a darles esta noche viene de Angélica, de Noelia y unos libros y videos que he visto. So everything I'm going to tell you about tonight comes from Angelica, Noelia, and some books that I've been reading. Muy bien. Bueno, ¿Está bien? sí. Si no te interrumpo. Bueno, estamos aquí para investigar la cultura de este evento de Todos Santos aquí en Bolivia. So we're here to research or investigate about the culture around Todos Santos here in Bolivia. Generalmente es conocido como Todos Santos. Normally it's known as Todos Santos or All Saints. Este es plenamente influencia católica, pero This is mainly from a Catholic influence. cuando yo escucho Todos Santos, pienso en el calendario eclesiástico. When I think about Todos Santos, I think about the ecclesiastical calendar. En la tradición católica, también luterana, metodista y algunas otras iglesias, en cada día o casi cada día del año tiene su propio santo. In the Catholic, Lutheran, and other religions, every day has one saint. Sí. Por ejemplo, aquí en Bolivia celebramos el día de San Juan el 23 de junio. For example, here in Bolivia, we celebrate St. John's Day on June the 23rd. El 1 de noviembre es reservado para recordar y celebrar a todos los santos que no tienen su propio día. The 1st of November is used to celebrate all saints that don't have a specific day. Por eso se llaman Todos Santos. And that's why it's called All Saints. Pero esta fiesta que estamos celebrando es mucho más antigua que la influencia católica. But this feast that we are celebrating, it's much more old than the Catholic tradition. Entonces el nombre más apropiado es Día de la Muerte o Día de los Difuntos. So the most appropriate name for this is the Day of the Dead or the Deceased. Por eso, aunque se llama Todos Santos, tenemos que recordar que no es lo mismo. So although it's called All Saints, we have to remember that it's not the same thing. Quiero que vayamos un poco más atrás para entender mejor lo que todo eso significa en la cultura andina. I would like to go a little bit backwards for us to understand what all this means in the Andean culture. Antes que nada, tenemos que definir cultura andina y mundo andino. Before everything, we need to have a definition of Andean world or Andean culture. Obviamente nos estamos enfocando en la cordillera de los Andes. Obviously, we are focusing on the Andes, the mountain range of the Andes. No podemos decir simplemente Quechua, Aymara ni Inca porque son parte nomás del entero. We cannot only say Quechua, Aymara, or Inca only because they are just a part of a whole. Antes del imperio Inca había por lo menos dos imperios gigantes. Before the Inca Empire, there were at least two giant empires, Sí. two big empires, El Huari y el Tiwanaku. Huari and Tiwanaku. Los quechuas dominaron el territorio de esos imperios y el de muchas otras etnias también.
The Quechua dominated most of these two empires and other areas as well, incluidos son los Aymara, Nazca, Chavin, Moche, Chimu. including Todo eso. Como los griegos, los incas muchas veces asimilaron los grupos en vez de extinguirlos. as the Greeks, these Incas assimilated these groups instead of extinguishing them. Y todo este territorio formó el imperio inca. And all this territory formed the Inca Empire. Entonces, aunque la cordillera era dominada por los quechua, los descendientes de los inca, So although the mountain range was dominated by the Quechua, who were descendants of the Inca, aquí en Bolivia tenemos todavía la influencia de dos otras culturas. here in Bolivia we still have the influence of two other cultures. Los Calguayas, descendientes de Tiwanaku, The Callahuayas, who are descendants of Tiahuanaco, y los Aymaras. and the Aymaras. En esta cultura conglomerada encontramos una cosmovisión común. In this culture altogether we find a worldview that's common to both. Al fondo encontramos la armonía, corazón de la cosmovisión que maneja todo. At the core we find harmony, which is the heart that controls everything. Para para mantener la armonía hay que manejar el par en todo. In order to keep harmony, it's necessary to maintain a pair in everything. Esto resulta en igualdad de una manera u otra. This results in equality in one way or another. Y por fin llegamos a la conducta, lo visible, la reciprocidad. And then finally we get to the conduct, which is visible, and its reciprocity. Esta reciprocidad existe en todas las relaciones humanas, no solamente en este mundo, sino también entre los mundos. This reciprocity exists in all relationships, not only in the human relationships, but with all the world, with all things. Esta imagen es la representación gráfica de esa idea. This image is the graphic representation of this idea. Se llama chacana. It's called chacana, Es el símbolo más importante en todo el mundo andino. and it's the most important symbol in all the Andean world. Es un calendario que muestra la perspectiva circular del tiempo. It's a calendar that shows the circular perspective of time. También es una representación de los elementos terrestres y celestiales. It is also a representation of all elements, the ones from earth and the ones from heaven, or celestial. Es presente en la construcción tanto como en el arte. It is present in constructions, tanto como en Arte. you can see it in constructions and also in art. Este es, está en la isla de la Luna, Isla de la Luna, por si yeah. acaso. This is on the island of the moon, in case you've seen it. Have you seen it? No, estábamos en la isla del sol. No he ido a la de la luna. Yeah, it's in the island of the moon. En la cultura andina, la muerte es parte de la vida. In the Andean culture, death is part of life. Completa el par. It completes the pair. Los difuntos también pertenecen a este mundo. The deceased also belong to this world. Por eso, los vivos tienen que recordar y cuidar a los difuntos como si fueran vivos. And this is why the living need to look after the dead as if they were alive.
Se dice que las almas de los seres queridos regresan a este mundo cada año. It is said that the souls of the beloved ones will return to this world every year. La familia tiene que recibirlos con cariño y alimentos. The family needs to receive them with love and food. Una fuente muy importante en el estudio de la cultura andina se llama Guamán Poma de Ayala. A very important source in the study of the culture is called Guamán Poma de Ayala. Vivió en el siglo XVI. He lived in the 16th century. Según sus crónicas, According to his chronicles, antes de la conquista española, los incas desenterraban los cuerpos momificados y les vestían de su ropa fina. it said that before the colonialism, before the Spanish came, Incas would unbury the bodies of their dead and they would take them out. See? Y les vestían de ropa fina. And they would dress them with fine clothes. Sí. Les daban de comer y los llevaban a la plaza y las casas de sus familiares. They would feed them and they would take them to the plaza and to the houses of their family. Para los españoles católicos, For el the- acto For the Spanish who were Catholics, El acto de profanar tierra sagrada era tan ofensivo que intentaron cambiar la costumbre. so for the Catholics this was a profanation of sacred land. So they tried to cancel this. Cancelar, ¿no? O, ¿qué era? Sin cambiar, cancelar. They tried to change this habit. Eso. Mhm. A través del tiempo la gente empezó a sacar solo unos huesos en vez del cuerpo entero. So with the time, eventually, people began to just take out some bones instead of the whole body. En los últimos 100 años, las costumbres se han convertido en lo que vemos hoy. In the last 100 years, the habits have become in what we see today. Entonces, hablemos del Mast'aku, la So- mesa. So let's talk about the Mast'aku, which is the table, la mesa. La familia del difunto se decide dónde armar la mesa The family of the deceased will decide where to set up the table. y prepara o compra los elementos antes del 1 de noviembre. And they prepare or buy all the elements before the 1st of November. Según la creencia, el alma llega a la casa justo a mediodía y se queda bajo la mesa. According to what is believed, the soul will come right at noon and will stay under the table. Por eso, el mantel, la Verónica, tiene que llegar al piso. And that's why the tablecloth needs to reach the floor. Se mueve. And it's called Verónica. Verónica. The name of the tablecloth is Verónica. Sí. It needs to reach the floor. Yeah, that's the name of the table. En caso de un difunto mayor, siempre es negro. When it's about, this is for an adult who died, and the Verónica has to Sí. be black. Sí, The main pero color is sí, black. para un niño es blanco. But for a child, it will be white. En vez de un cuerpo momificado, tenemos una foto y una tantahuahua. Instead of a body that's been mummified, we have a photo and at Antahuahua, which Aquí is está. No tenemos una foto porque realmente no tenemos un difunto.
We have no explico lo que es una anta guagua. Anta comes from the word bread in Quechua, and guagua is baby. So Voy it's a a mostrar. baby bread or bread. Esta es la tanta guagua. Y That's the anta guagua, es una representación de la persona. and it's a representation of the person. Y como pueden ver aquí, And as you can see here, hay una foto también. usually there's a picture as well, Y aquí han puesto su nombre. and they put the name below. Sí. Juntos los dos elementos de la foto y la tanta guagua forman la representación de la persona en vez de una momia. So together, both elements, the photo and the antawawa, the bread baby, they represent the person instead of the actual body. En vez de darle que comer y beber a una momia, se pone la comida en la mesa nomás. Instead of just giving the food to a mummy, they would just put the food on the table. Y cada elemento tiene su significado. And each element has its significance. Bueno, tenemos un plato de comida. We have a plate of food. Debe ser el plato favorito del difunto. It has to be the favorite dish of the deceased. También su bebida favorita. And also its favorite drink, Normalmente no Coca-Cola. es Coca-Cola. No hemos traído chicha por si acaso, Just in case we didn't bring chicha, pero sí tenemos coca. but we do have coca leaves. Bueno, no he dicho que el alma tiene que llegar al cielo el 2 de noviembre. What I didn't say is that the soul needs to reach heaven on November the 2nd. Entonces los alimentos son para ayudarle en el camino. So the food that you have here is to help the person on their way, Sí, on their way back. sí. Bueno, tenemos unas frutas también. We also have some fruits. Tenemos un sol We have a sun para darle luz en el camino to give the person light on the way. y también tenemos una luna We also have a moon para dar luz en la noche. to give light at nighttime. ¿Qué más? Sí, tenemos un lagarto, We also have a lizard, lo cual es un símbolo de la Pachamama. which is a symbol of Mother Earth, Pachamama. La escalera es un símbolo católico, más que todo porque en la cultura andina el más allá estaba en las montañas. Okay. The ladder is more a Catholic symbol because in the Andean culture, ¿qué era el más allá? ¿Cómo se dice más allá? Hmm? How do you say más allá? The world beyond. The world beyond No sé. was behind or like on the mountains, on top of the Ahí, mountains. entonces había camino, So there was a road. pero en la tradición cristiana But in no hay un camino al cielo. But in the Christian tradition, there is no road to heaven. Sí. Bueno, obviamente la cruz también es un símbolo cristiano. Well, obviously, the cross is also a Christian symbol. Y por fin tenemos la canasta. And finally, we have the basket. Sirve para llevar todos los alimentos al cielo para que la persona tenga comida en el camino. It's used to take all the food to heaven so that the person can have the food with them when they go. Bueno, como les dije, todavía yo no he visto todo esto en persona. Well, as I said before, I have not seen all this in person.
Pero según Noelia, But according to Noelia, todos everyone pueden ir caminando mañana en la noche y buscar una casa que tenga un rosón negro sobre la puerta. each one of you can go tomorrow night for a walk and find a house that has a black ribbon attached to their doors. Eso sí indica que hay una mesa, como esta, y puedes entrar sin tocar para rezar. And that means that there is a table just like this one, and it means that you can enter without asking to pray. Pero tienes que llevar una bolsa But you have to take a bag with you para recibir y llevarte todo lo que la familia te invite. so you can receive and take with you everything that the family will give you. Generalmente tienen otra mesa con panes y fruta y no sé qué para dar a los invitados. Normally they have another table with lots of bread and fruit to give to their guests. Generalmente se atiende hasta medianoche. Usually they are open until midnight. Don't go later. El día siguiente, el 2 de noviembre, On the following day, on November the 2nd, todos colectan todos los elementos de la mesa y van al cementerio al mediodía. everybody collects, or they all collect everything that's on the table and they take it to the cemetery the next day. Rearman la mesa allí y despiden al alma cantando y rezando. They put the table back together there, and they, this is to say goodbye to the person who died, and they pray and they sing. Según la creencia, el alma va hacia Hanakpacha, el mundo de arriba, llevando los alimentos en la canasta. According to what is believed, the dead person will go to Hanakpacha, which is the upper world, taking in the basket the food that was received. El cariño mostrado en estas 24 horas le ayuda también a llegar. The love that is shown in these 24 hours will help the person reach there. Pero no es simplemente cariño que impulsa esta tradición. But it's not only love what encourages this. ¿Qué? ¿Tradición? ¿Mm? ¿Qué impulsa qué? La tradición. Oh, it's not only love that encourages this tradition. También la gente tiene miedo de lo que su ser querido haría si no lo recibirán bien. Also, people are afraid of what their loved ones would do to them if they didn't receive them properly. Otro asunto es la posición de esta fiesta en el calendario agrícola. Another point here is the position of this festivity in the Andean, in the agricultural calendar. Sí, eso. Ya es tiempo de sembrar. It's time to plant. Y después de tantos meses sin lluvia, es una oportunidad para pedir a los seres queridos que la manden del más allá. It's time to plant, and because we've had so many months without rain, it's a good opportunity to ask their loved ones to bring the rains. Después de Todos Santos, After Todos Santos, empiezan las Wallunk'as. the Wallunk'as will start. Son columpios gigantes que sirven para empezar el cortejo. These are enormous swings that will help to start courtship, ¿Cuál es otro asunto principal de la primavera? which is another main subject in spring. El chico tiene que jalar a la cuerda hasta que la señorita logre agarrar unas canastas con sus pies. Mhm. The young man will have to pull the rope until the swing goes up high so the lady who is on the swing
can reach those baskets or those things that are En up este there. caso, baldes, In this case, baldes buckets, plásticos. plastic buckets. Mientras se balancea, canta coplas al chico, tentándolo también con una vista sugerente. While she's on the swing, she will sing some romantic songs for the guy, and she's going to look at him with a look that suggests more. Debajo. Bueno, From en, below. That's what he said. es lo que dice. That's what it says. En todo esto, no podemos permitir que olvidemos lo que está al fondo. So with all this, we cannot allow ourselves to forget what is behind everything. Es una fiesta de cariño, pero también de miedo. This is a festivity of love, but also fear. Es una oportunidad para ofrecer, pero también para pedir. This is an opportunity to offer, but also to ask. Y lo más importante es que se hace para mantener la armonía en este mundo y el más allá. And the most important thing is that this is made to keep harmony between this world and the world beyond. Eso es todo. This is all.